से 18 दिन पर जो मेरु पूजा होची से समय मध्य आमे तांको मेरु पूजा पई नै थाउ। ए प्रकार मंदिरटी देखा विरल एवं नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे। तो मो ओडिया यूट्यूब चैनल संजना ओडिया ब्लॉग से आपण मानक स्वागत करुछि। तो आज मु आसी आम ब्रह्मपुर सहर टू 6 किलोमीटर दूर थिबा बोरी गाँव पवित्र स्वप्नेश्वरी दंडकाली मंदिर को। तो बोरी गाँ ग्रामवासी मानक पई मांकर एही मंदिर होछि पवित्र आस्थार केन्द्र। तो आज मु आसिकी पहुँची सारी मांकर एही मंदिर रे। तो चलंतु मंदिर रे मां को दर्शन करिबा एवं मंदिर विषय किछि गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य जानिबा। स्वप्नेश्वरी काली मंदिर गंजाम जिलार एक प्रमुख शक्तिपीठ भावे जनाशुना। यह मंदिरर इतिहास भक्त मानक मध्यरे अति गभीर। तो मंदिरर नाम स्वप्नेश्वरी होइथिबारु यह विश्वास करा जाए जे माँ काली एठारे जणे भक्तंकु स्वप्नरे दर्शन देई पूजा पाइबा पई आज्ञा देइथिले। सेही अनुसारे एही पीठर प्रतिष्ठा करा जाइछि। तो ब्रह्मपुर अंचल रे माँ दक्षिण काली और माँ महुरी कालुआंक परी माँ स्वप्नेश्वरी को मध्य अत्यंत जाग्रत देवी भावे मानती। तो स्वप्नेश्वरी काली माँ को दया और शक्तिर प्रतीक भावे पूजा करा जाए। भक्त माने कहती जे सत्य भक्ति सह माँ को पूजा कले समस्त निजर इच्छा पूर्ण होइथाए। तो यही काली मंदिर शांत परिवेश मध्य अवस्थित थिबारु भक्त माने एठारे आसी मन को शांति और भक्तिर अनुभव करती। तो एबे मु अच्छी ब्रह्मपुर सहर टू 6 किलोमीटर दूर थिबा बोरी गाँव माँ स्वप्नेश्वरी दंडकाली मंदिर रे। तो मंदिर सेवायत को पचारिबा मंदिर केते वर्ष पुराना, सबुदिने माँ को पूजा केमिति हुए आ एबे तो चली आमर गंजाम प्रसिद्ध दंड नाच। तो आज 18 दिनिया पूजा स्टार्ट होइछि। दंड नाच विषय भी सेवायत को किछि जानिबा। तो बापा नमस्कार। आयुष्मान हो। बर्तमान आमर बोरी गाँव जो दक्षिण काली अच्छी बा स्वप्नेश्वर काली अच्छी ब्रह्मपुर 6 किलोमीटर दूर बसवास करछन्ती। उत्तर पार्श्व माँ स्वप्नेश्वर काली मंदिर अच्छी। सेठारे आम जो सब जो पूजा विधि नित्यकर्म होउची प्रथमतः सकाल भोर 5टारे आमर बालभोग हम, स्नान हम, बालभोग धूप दीप नैवेद्य एतत् आरती शेष हो सारापर आमर चामर पड़ो। चामर पड़ी पूजा विधि शेष हो सारापर आमर आउे जो नित्यकर्म आउे जो अन्नप्रसाद भोग हम 12 घंटा समय आम अन्नप्रसाद भोग नीतिकांति अनुसार अनुष्ठित हो। बर्तमान एवं जो दंडनाथ जो बाहरी आमर 18 दिनिया पार्टी बोरीगाँ काली मंदिर स्वप्नेश्वर काली मंदिर आउ प्रायतः 55 वर्षर ये मंदिर उत्पत्ति होती माँ। बर्तमान 55 वर्षर कथा मुझे कहूँ जाऊँगी। से जो नीतिकांति नियम अच्छी 18 दिनिया पार्टी रे आमर बहुत नीतिकांति अच्छी। से विषय तो कहले तो बहुत सर ना। आ बर्तमान मु जो जहाँ किसी जानी उन्नति हो विषय पूजा पाठ जो चली से समय किसी ना मुझे बर्तमान एवं जो पूजा विधि है सकाले आम दंड बा जो आम जो झुणा देकर आम दंड जो मारुचंदी से जो दंड नीतिकांति अनुसार आम निकटस्थ कुंभारपुली ग्राम आम नहीं आसुचु। सेठारु आसी आम बाटवण सृष्टि होची। बाटवण कराई नहीं कि आसुचु। से समय पूजा विधि हम, वर्ण पूजा हम, दीप पूजा हम, दीप पूजा वर्ण पूजा मातृपूजा होकर शेष हो सारापर आम बाटवण नहीं करी आम जमी आम बाटवण नीतिकांति अच्छी से अनुसार आम बाटवण कर नहीं कि आसुचु। आसी सारापर आमर महादेव आसवे आमर से नीलकंठेश्वर महादेव से महादेव को सर्प को आम निमंत्रण करी बाटवण करी नीतिकांति अनुसार आम नहीं कि आसुचु। आसला से पूजा विधि आरंभ हम, मंडल पड़ो, मंडलकरण हम, वर्ण पूजा दीप पूजा मातृपूजा 16 प्रकार पूजा विधि नित्यकर्म हो जीवन्यास दिया हम माँ को।
ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜୀବନ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ମଙ୍ଗନ୍ୟାସ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସ ପାଠ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହୋମ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଠୁ ଆମେ ସେ ହୋମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାବଡ଼ ମା ବଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଧରା ହେଇଥାଉଛି ସେ ଚମ୍ପାବଡ଼ ଆମେ ସେ ହୋମରୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଚମ୍ପାବଡ଼ଟା 18 ଦିନ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 18 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟ ପାଖକୁ ଯିବ ବୁଲି ସାରି ଆସିବ। ସେ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 18 ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚମ୍ପାବଡ଼ଟି ରହିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଥାଉଛି କ୍ଷୀର ଆଉ କଦଳୀ ନବାତ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ପଣା ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସେ 18 ଦିନ ଯାକ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ 18 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ମେରୁ ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇଥାଉ। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମେରୁକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରିକି ଦୀପ ପୂଜା ବରଣ ପୂଜା ମାତୃପୂଜା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପୂଜା ବିଧି ସମର୍ପଣ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରି ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁ। ମାଠିଆରେ 10 ମାଠିଆ କି 15 ମାଠିଆ କି 16 ମାଠିଆ ଆମେ 21 ମାଠିଆ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେରୁକୁ କୁଚେଇଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ବୋରିଗାଁ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ମହା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମା ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବକ। ମୋ ନାମଟି ହେଉଛି ନୃସିଂହଚରଣ ଦାସ। ବୋରିଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀରେ ମୁଁ ମାତ୍ର ସେବକ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି? ଅଛି 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ସେବାୟତ କରି ମାଆଙ୍କୁ ସେବାୟତ କରିକି ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ପରିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋରିଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାରୀ। ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବେ। ତ ବାପା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଡାକୁଆ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବୋରିଗାଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମୋର 28 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଡାକୁଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅଭିରାମ ସେଠୀ ଟ୍ରେଜରର। ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବାହାରୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଉତ୍ସବ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ କାହା ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି? ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବା ବିରଳ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ବୋରିଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବିଷୟରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲି ଆଉ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ।